It's another busy day in Poonthura. Fishers stay overnight at sea in their vallams and bring in their catch in the morning. They leave again in the afternoon to bring in the next day's earnings. Wednesday, 29th November 2017, was no different. Hundreds of vallams set out to sea as they did every day, unaware of the IMD forecast of a deepening depression in the Comorin region and an 11:55 advisory that warned fishermen not to venture out to sea. Cyclone Okhi did not make landfall in Kerala or Tamil Nadu. Yet, nearly 400 from these states are dead or disappeared at sea. Two groups of fishers lost their lives to Okhi. Those with motorized, near-shore, short-haul vallams who went out to sea just a few hours before the cyclone hit, having no information of the approaching storm. Most of these were near-shore fishers from Thiruvananthapuram district in Kerala. The others were deep-sea fishers in mechanized, long-haul vessels who had sailed out earlier but could not be warned as they were in deep sea beyond connectivity. Most of these were from Kanyakumari district in Tamil Nadu. എൻ്റെ മോൻ പോയി, എൻ്റെ അനിയൻ പോയി, പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയൻ പോയി. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 7 പേര് പോയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചുളിയല ഇങ്ങനെ ഒരു പൊക്കി വെള്ളം അകത്തുനിന്ന് പൊക്കി ഇങ്ങനെ മേലെ പോകണം. മേലെ പോയിട്ട് ഒരു ഇടുത്തലിങ്ങനെ. ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. മഴയും അത്ര ഭയങ്കര ശക്തിയായ മഴയായിരുന്നു. കല്ലുപോലെയാണ് വന്നുള്ളത് മഴ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാറ്റും ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കടലെണ്ണ ഒരു 40 അടി 50 അടി പൊക്കത്തിലെ കടൽ പകൽ 9 മണിക്ക് കടലിൽ കിടക്കുമ്പം എല്ലാം ഇരുട്ട്. My father, next I got very fear about her. She was come or not, I don't know. When she in hospital, she called me. Then my mother and I went there. என்னோட கணவர் சுதர்சன் அவங்க கொச்சியில் தொழிலுக்கு சென்று என்னோட 4 மாதம் ஆச்சு. தற்போது ஏற்பட்ட அந்த ஓகி புயலில் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு கரையை திரும்ப வர முடியாமல் கடலில் தத்தளிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் அவங்க கூட கிடந்த போட்டுக்காரங்க வந்து சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவங்க பாதிப்பு ஏற்பட்டது அவங்களுக்கு அவங்க கரையை வர முடியாது அவங்களுக்கு இப்படி தான் சொன்னாங்க. என்னோட கணவருக்கு வந்து 2 தம்பிங்க. அவங்க 2 பேருக்குமே மேரேஜ் ஆகலை. மாமியாரும் மாமனாரையும் பார்க்குறதுக்கு யாருமே இல்லை. அவங்களும் என்றைக்கு தனியாக தான் வாழ்கிறாங்க. அவங்களுக்கு யாருக்கும் ஒன்றுமே கொடுத்ததுக்கும் யாருமே இல்லை. அவங்க 2 பேரும் கடலில் தொழிலுக்கு போனதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பம் நல்ல கஷ்டத்தில் தான் ஓடுது. கம்பாவலிக்கு அவர் போகல. அவர் உണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് മര്യാദ കളിയാം. ഞങ്ങൾ തന്നതല്ല തന്നെ ഇനി 1 രൂപ പോലും ഞങ്ങൾ തരൂല്ല ഇപ്പം പറയണവർ. നമുക്ക് അത്തനം പൊട്ടത് അതിനും ഒരു കാശ് പോലും എത്തിയില്ല. കടത്താരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? No other cyclone had made this much disaster in the sea. Only the particular this Oki case, all this casualty death were happened in the sea. This was an eye-opener. Usually a disaster will hit land and we have time for evacuation. In this disaster Oki, this happened somewhere we cannot reach. We have only few assets in Coast Guard or Navy or Air Force. Through that assets we have limitations. So this happened in a phase where our connectivity was meager. India is blessed with its marine resources. We have an exclusive economic zone of 2.02 million square kilometer. The length of the coastline is around 8,000 kilometer. The fishermen population is estimated at 4 million. The latest landing figures are estimated at about 3.6 million metric tons, which relate to roughly 48,000 crores at the landing site and roughly 75,000 crores at the retail level. The overall contributions of the marine fisheries sector to the Indian economy is pegged at something like 0.75% of the total GDP. But we in fact don't look too much at the GDP. We look at the contributions of the sector in terms of employment, in terms of livelihoods, and in terms of the nutritional and food security that the marine fisheries provides not only to the Indian but also to the global population. Around 90 lakh people are engaged in this sector. Even now, Fishery Mantralaya, a ministry, is not at all formed. A perennial demand from 9 coastal states demanded central government. டோட்டலி எங்கள் மக்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து கடலுக்கு போயிடுவாங்க. ஓகிக்கு அப்புறம் வந்து எங்கள் மக்கள் வந்து கடலில் போகிறதுக்கு வந்து அதிகமாக பயப்படுறாங்க. ஏன்னா அந்த 2 பசங்க இறந்த பசங்களும் எங்கள் கூட எப்பொழுதும் 24 மணிக்கூர் வீட்டில் ஊரில் வந்தாலும் போட்டுக்காரன் வந்தாலும் எங்கள் கூட இருக்கார், எங்கள் கூட சுற்றுவார். அதனால் தொழில் போகிறதுக்கு பயமாட்டுறது. Before Oki, they fear nothing in the sea. You can see their fishing methods. They go speedily chase these fishes. Their boundary is fish, not our revenue boundary. I would have assumed that 300 fishermen dying at sea would have been a national tragedy, except the families or the government which is directly concerned with those fishermen. Nobody else is concerned. இதுவரை இதை போல் நடந்ததே இல்லை. ஆனால் எந்த காற்று கொடுக்காத்து விழுந்து எந்த மழை வந்தாலும் கடலில் போனவங்க வீட்டில் வரத்தான் செய்யுது. இது திருப்பி வர முடியல. സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയില്ല. കാറ്റ് വരുമോ അല്ലെ വരില്ലേ എന്നുള്ള ആർക്കും ഒരു ധാരണയില്ല. 29-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഒരു 3:30-3:45 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ പണിക്ക് പോയത്. അവിടെ അടുത്ത് പോയി ഇവരെ കയറ്റി ബോട്ടിൽ കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ വലിയ തിര വന്നടിച്ചിട്ടാണ് ആ പയ്യൽ വെള്ളത്തിൽ പിന്നെയും വന്ന് വീഴുന്നത്. പിന്നെ വന്ന് വീഴുന്നപ്പം പയ്യനെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. പയ്യൽ അതോടെ പോയി. 17-16 വയസ്സ്. അല്ല നമ്മുടെ ഒരു വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ്. രക്ഷയുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. On 28th, we expected that there will be a formation of depression over the Bay of Bengal. On 29th, we issued the fisherman warning based on the observation of 8:30. The first bulletin was issued at 11:55 IST that fishermen should not venture into sea from Kerala, Lakshadweep and Tamil Nadu coast. This rapid intensification within 24 hours from depression to the cyclonic storm is quite rare. So we got messages of a depression taking in Comorin area on the 29th afternoon. The message was that it is likely to advance towards northwest and then reaching Lakshadweep. Then the evening the same message continued. There's a deep depression at 1:30 in the early morning of 30th. The word cyclonic storm appeared in the messages only in the morning 5:30. Then by 8:30 cyclonic storm again repeated. By 12 they named it as a Oki cyclone. IMD had predicted a system is depression and by 29th evening or night it will going to become deep depression. Depression that is also dangerous as far as the vessel in which our normal fishing community is going.
The boundary between a deep depression and a cyclone is only 1 meter per second. The Oki cyclone was completely unexpected in that geographical area. The west coast of India is not that much known for cyclones. So, the overall disaster preparedness for cyclones are much better on the east coast. 29th afternoon 11:30 or 11:45 call, a depression has been formed. He indicated that there is a outside chance or a possibility of it turning into a cyclone. So, immediately I sent a WhatsApp message to all my collectors. On 29th itself, the message has gone to the fishermen community that they should not venture into the sea for the next 2 to 4 days. 29th November, 2:15 p.m. I got a phone call saying that there is a possibility of the cyclone in Kanyakumari area. So, Father, please, he announced in the church that fishermen not to go to sea. So, around 2:30, the first announcement we give, till 3:30 we are announced in the church, means more than 600 to 800 people of Valola village. We saved because the announcement given by the government on 29th. The fisherman warning issued in association with depression is not a usual warning. It is a special warning issued by different offices to the same target group. ഇത്തരം ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയും കൃത്യമായ വിവരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് യഥാസമയം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ ദുരന്തം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. There is no coordination between our disaster management system and this IMD also. പക്ഷേ തമിഴ്നാട് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർ 2 ദിവസത്തിന് മുമ്പേ അവിടെ അവർക്ക് ഇംപ്രൂവേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കയറ്റി വരും. അത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ല, ആ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകില്ല. അന്ന് അവൻ 29-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ 2 മണിക്ക് 2:30 പണിക്ക് എല്ലാവരും പോകും. ഇവർ പറഞ്ഞില്ല, വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. 29-ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, 30 സംഭവിച്ചിട്ടും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. Somebody who was worked in an actual cyclone is more experienced than somebody who has only heard about cyclone. Today in Kerala, all the coastal DDMs are much more aware, much more alert than it was before November. It is true for everybody. It is true for fishermen. It is true for every sector, every set of people in this. They are more alert and more sensitive today than it was before the Oki happened. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചില്ല. 12 ദിവസത്തിൽ പോയത് ഇന്ന് 65 ദിവസം ഞാൻ പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 45 വർഷം സർവീസ് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ ശീലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ വന്നോ വന്നില്ല ആരെ കൊണ്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല. In the unfortunate event of Oki, we lost around 52 lives in Kerala. And in addition to that, around 91 persons are missing. It requires a good partnership between the government and the communities to be able to really find resilience. There is a limit to what the communities can do when they are so far away from the shore. To prevent this scale of loss and achieve resilience and preparedness, 5 key principles of disaster management, the 5 R's, need to be assessed and addressed. எங்கள் போட்டு அலை அடித்து உடஞ்சி நாங்கள் 11 பேரும் இருந்த 11 பேரும் சன்ஃப்ளவர் எண்ணெய் கேன் அந்த இதை ஒன்றா சேர்த்து கட்டி கேனை பிடிச்சிட்டு இருந்து 11 பேருமே அலைன்னா அப்படி ஒரு அலை எங்கள் மேலே வந்து விழுந்தோம். சாப்பாடு இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, வெறும் உப்பு தண்ணி தான் குடிச்சிட்டு இருந்தோம். 2ஆம் நாள் ஆயிடுச்சு, எப்படியாவது எங்களை நேவி காப்பாதவர் அப்படின்னு நினச்சி 3 பேர் மிஸ் ஆகி போனாங்க. அதில் ஒரு ஆள் மட்டும் கிடச்சி, அந்த ஆளை எடுத்து நாங்கள் அந்த கேனில் ரோப்பால் கட்டி வச்சுட்டு இன்னும் நீந்தினோம். நீந்தி 3ஆம் நாள் காலையில் பக்கத்தில் வந்த ஒரு அது தீவனம் தோணுது. பெரிய அலையை அடிச்சுட்டு இருந்தது. எங்களுக்கு எங்கே ஏறணும் அப்படின்னு தெரியாது. பிடிச்சி நாங்கள் ஒரு சைடில் அப்படியே அந்த இறந்த பாடியை கொண்டு அப்படியே നീന്തി കരയിൽ ഞങ്ങളെ എടുക്ക ആരുമേ ഇല്ല. ദിവസം കൊണ്ട് മൂത്രച്ചില്ല, ഭേദ പോയില്ല, ആഹാരം കഴിച്ചില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു? ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആളുകളെ നോക്കുമ്പോൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സന്ധിക്കും. ഇതിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ. Oki cyclone is eye-opening for us because we never faced such a cyclone in our life. In my own village, we have lost 8 boats. The Oki came, 33 died in this parish. Not even a single person we got in our hands.
These 33 people die in the deep sea. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശപ്പ് താങ്ങാൻ പറ്റണില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച അന്ന് അതിരാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഒരു ചിന്ത ഇനി വരുന്നത്, ഈ പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് തോർത്ത് തലയിലിട്ട് അതെടുത്ത് നമുക്ക് മുറുക്കി നക്കി കുടിച്ചാലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരെയാണ്. ശനിയാഴ്ച അന്ന് രാത്രി 11:30 മഴ പെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് വള്ളത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഭയങ്കര വിറയലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ലോറൻസ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കാം, ചൂട് കിട്ടും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയും, അത് ആംബുലൻസ് കിടക്കുകയല്ലേ, ആംബുലൻസിൽ നമുക്ക് കയറാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കടലിൽ ആംബുലൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് വരെയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ, വന്നവരാരും എടുത്തില്ലല്ലോ, നേരെ വെളുത്തെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും. നമ്മൾ കടലിൽ തന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കും. വർത്തമാനം തീർന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ടക്കെന്ന് കണ്ണിൽ മുളിപ്പ് വന്നു, മഴയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലോറൻസ് മഴ തീർന്നു. ലോറൻസ് நாங்கள் கிடக்கிற நேரத்தில் ஒரு ஃப்ளைவெட்டில் 3 ஆட்கள் அவங்களும் எங்கள் பக்கத்தில் கிடந்து அவங்களும் இறந்து போகிறாங்க. 1ஆம் தேதி ஆகி ஒரு வைகுந்தேரம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கப்பல் ஓடி வந்து கப்பக்காரன் ஒயர்லெஸ் மூலமாக அவங்க விழித்து ஹெலிகாப்டர் எங்களை வந்தாங்க. ஒரு 5 மணி ஆகுമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുന്നത്. ബോട്ടിൽ തെരച്ചിലിന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തിരച്ചിലിനായി പോയത്. டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வந்து தூத்துக்குடியிலேருந்து கோஸ்ட் கார்டு ஷிப் அபிராஜில் வந்து கிளம்புறோம். அவங்க தேடினது வந்து கன்னியாகுமரிக்கும் வெஸ்ட்டில் தான் தேடினாங்க. கன்னியாகுமரிக்கும் வெஸ்ட்டில் எங்கள் மக்களே கிடையாது. எங்களுக்கு வந்து கண்ணில் தெரிகிற பார்வைக்கு தான் நாங்கள் ஓடிட்டு இருப்போம். நேவி ரெடார் சிஸ்டத்தில் வந்து 100 நாட்டிக்கல் சரௌண்டிங்கில் வந்து அவங்களுக்கு பார்க்க முடியும். எங்கள் ஊர்லேருந்து 8 போட்டு, எனக்கு போட்டு உட்பட 8 போட்டு போனாங்க. அந்த போட்டில் வந்து அவங்க நோகாசார்க் போட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து இங்கே சவுத்துக்கு வந்து சென்ட் ஃப்ரான்சிஸை பார்க்குறாங்க. அவங்க இந்த 2 போட்டும் அந்த கடலில் வந்து 12 நாட்கள் இருந்திருக்காங்க. அந்த 12 நாள்லேயும் எந்த நேவியும் பார்க்கல, எந்த கோஸ்ட் கார்டையும் பார்க்கல. எங்கள் விருப்பப்படி அவங்க தேடி இருந்தாங்கன்னா, எங்களுக்கு ரெடார் இருந்திருந்தால் அந்த 2 போட்டில் 10 போட்டையும் நாங்கள் மீட்டு வந்துருக்கோம். எங்கள் மக்கள் போனதுனால தான் அவங்க மீட்கப்பட்டாங்க. எங்கள் ஊருக்கு வந்து 18 லட்ச ரூபா செலவாகுது. எங்கள் மக்கள் வந்து அந்த 18 லட்ச ரூபா செலவாக்குனதுனால ஒரு 23 உயிர் மீட்கப்பட்டது. திருத்தூரில் இருந்து 5 போட் போனாங்க. ஒரு டெட் பாடி முதந்துட்டு இருக்குது. அந்த டெட் பாடியை சுற்றி 2 லைஃப் ஜாக்கெட், 2 லைஃப் போயா, அதோட பெரிய வலைகள் எல்லாம் போட்டு அவங்க அதில் இருக்காங்க. நாங்கள் ஷிப்பில் போன அன்னைக்கு அந்த ஏரியாவில் வந்து எங்கள் ஷிப்பு போயிருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்கள மீட்டிருக்கலாம். உயிரை காப்பாற்ற போகும்போது கூட அவங்க அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பார்க்குறாங்க. அந்த ரூல்ஸை மீறி எங்கள் மக்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த எண்ணத்தில் போயிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மக்களை வந்து மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கலாம். The golden hours matter the most. Once you get an alert on a disaster, that message should be parallelly beamed to the central agencies and they should step out and then advise. The disconnect between those fishermen at deep sea and how to communicate to them. We were alerting the merchant ships through the automated information system. Unfortunately, those who are in the line of cyclone got a really ill fate. And the problem is our people are not promoted in the fishery areas. Because the government also put them these people. They have inborn qualities. They can rescue these people. We have given highest priority to preparedness. See, post 2015 floods which have battered Chennai, we have started strengthening our preparedness efforts. Because of the importance of forecasts, we have a direct contact with IMD officers. So even a minor alert, we were prepared to take necessary action. And the catchword is caution. Whenever we are dealing with nature, we should understand that we have no command or control over nature. There are many lessons learned from Cyclone Oki. Since it becomes difficult to provide the maximum lead period when the genesis is taking place very close to the coast, we have decided that a special bulletin will be issued in the low pressure area stage itself. We have started this practice. We have modified our standard operating procedure. പേടിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഓക്കിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. അല്പം കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അലൗൺസ് ചെയ്യും കടവേലി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടൽ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. Once you get an alert on a disaster, you need to look at survival or economic gain. Survival is more important than anything else. You can earn whatever you have lost by not going into the sea later. You can't bring back a life.
The cyclone not only affects the coastal areas, cyclone affects the deep sea. So therefore, bulletins are specially designed for the marine communities. So the moment we receive a message from IMD, we have a special mechanism to reach it out to the village level. So the collector will translate that message to the interdepartmental zonal team to cover pre-identified vulnerable areas. And in each vulnerable village, we have identified the local community and designated them as first responders. Second thing is the fisheries department through their fisheries cooperatives and also through the civil society and then missionaries, they have reached out to the fishermen. As a lessons learned, we have decided that our bulletins also should go to the religious places. Most of the coastal churches, sound horn is there. It's 200 meters. Every horn is there. So you just give the announcement, the people get immediate information. Here we have strong announcement we give in our area. Because of the government given the information, nobody has died. These 33 people died in the deep sea, not the sea near 60 nautical points. Our people died around 180, 300 nautical points. Whether near shore or deep sea, integrating sea safety with fisheries management is imperative, and every aspect needs to be considered and acted upon. റേഡിയോയും മൊബൈലും അതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഫിഷറി സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റേഡിയോ സംവിധാനം വേണം. One of the significant differences between the fisher community in Maldives and Sri Lanka and India is that the fishermen, they carry the essential communication and life-saving equipment, and these are not subsidized by the government. Maybe traditionally they are facing life and death situation every day. For them, a life jacket or a life buoy, they may think it is not worth it. So that kind of mindset we have to change. So many of the fancy gadgets that are common in industrial fisheries worldwide, you will not find our people. They save on capital and make it up with skill, and that is where their economics works. If the community is self-reliant or alert themselves is the key for any disaster preparedness, because government or any external agency is a third person. Response capability has to be built. You cannot blame here the bureaucracy or the community. It is not the last link, actually the first link, the response part. The communication to the last mile is a challenging one because of accessibility, affordability to the instrument which can provide you the warnings. So what is required is making that safe system of knowing their locations, if they are in trouble getting a message back, that is ultimately required. That is the only way that you can ensure safety to a level. While government deep sea communication systems are still being developed, community individuals are accessing solutions through available technology. This is our present location, date and speed, compass. From India, Kanyakumari district west zone area, we are the peoples going for deep sea, shark fish, tuna fish and kingfish, like a navigation and AIS based navigation system we designed. There is an application, we can track our boat, just type the AIS, MMSA number, it will display the boat names. When you click boat names, it will display the boat information and locations. This area we have 1,000 deep sea fishing boats. From that 256 boats were purchased this equipment, so they are using it. The fact that they can communicate to shore, like the Sri Lankan fishermen, would itself build resilience. So there are certain things which fishermen themselves cannot do. Fishermen could get hold of communication device, even pay for it, but without the license you can't operate. Without the infrastructure for shore to sea communication, they will not be able to do it. And many of those things, I think it requires state intervention to bring changes. The ISRO introduced this Navik to us, which could give a one-way communication, which is a satellite based communication. And now we are coming up with a policy to provide communication equipments, at least to those clusters, they go in clusters. We have to train them. There should be a mechanism within the cluster how to exchange information, how to go to a safer zone. Now we are in the process of amending our Tamil Nadu Marine Fishing Regulation Act. So we are going to make it mandatory, and it is morally correct from the part of a boat owner to provide minimum safety equipments to his crew. நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரியில் போனால் நமக்கு
ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ, വയർലെസ് സെറ്റ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം, ഭീമമായ തുകയാണ്. അതേസമയം മരീനാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിൽ പരമ്പരാഗതമായ അവരുടെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടലിൽ പോയതുമില്ല, കടലിൽ പോയവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു, അവിടെ ഒരു മരണം പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ബോട്ട് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പരമ്പരാഗത അറിവ് ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമാണ്. അവർക്ക് ഈ കാറ്റ് എങ്ങനെ ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു മനക്കണക്കാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട്. നമ്മളെ ഒരു എൻജിന്, ഒരു GPS ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാറ്റും കടലും ഒന്നും വലുതായിട്ട് നോക്കാറില്ല. പാരമ്പര്യമായ അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ യുവതലം പുതിയ ജനറേഷനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത തൊഴിലുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം വ്യവസായാടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഈ വ്യവസായാടിസ്ഥാനത്തിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ അതാണ് ഉദ്ദേശം. സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഫിഷിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ് കടലിൽ വേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയം ഇതാണ്. Fisheries livelihood and the fisheries as a business is sound. How should it be managed? If that kind of a thinking is not there, it is going to be very difficult. So really need to look at it as partnership with fishermen, and you have to come down to sea level and work with fishermen. Boats which are owned by private individuals, the people from northern states were there, where only the owner knows. So there is no system of registering the names of people who are going. That is the system which we need to come. That system, by legally we have to bring it into the law, that they have to always keep the names of the people going at the harbour before they leave. Now even in places like Tutur, you are looking at completely unskilled people from somewhere else working for deep sea fishing. पहले आया था जी 6 महीना उल्टी हुआ बुलेट से, अभी अच्छा हो गया जी। शाम 4:30 में जाल डाल रहा है, रात 2 बजे से निकल के जाल निकल रहा है, और जब बड़ा बड़ा मछली आएगा तो हम समुद्र में जंपिंग कर रहा है। लेकिन जी क्या करेगा, मेरा मजदूरी से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। मेरा माँ बापा, मेरा घर परिवार, बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा बोट में मैं अकेला हूँ ओडिया, असम बंगाली दूसरा बोट में है जी। ट्रेनिंग कुछ भी नहीं मिलता है जी, जो मर जाएगा चला जाए, मुश्किल नहीं, ऐसा सोचता है सब आदमी। ഇപ്പം തന്നെ ഓക്കിൽ മരിച്ച കുറേ ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആദ്യം. കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അവിടുത്തെ ആളുകൾ നമ്മളന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത്. $20 lakhs. It is one of the highest compensation paid ever. 10 lakh they have been upfront paid, and 10 lakh is the fixed deposit which will be given to them along with the interest after 6 months. And apart from this 20 lakhs, we had provided this 5,000 immediate livelihood assistance for almost 30,000 families. We are also giving a solution of 5 lakh rupees, and for all medical we are giving 50,000 each. Replacing the lost gears and fishing implements, we have released around 7.98 crores. So it was a package, it was not just 20 lakh per head. We are going to give compensation or assistance for the crafts, give them full compensation for the damage. We are going to give education to all those children who lost their parents. We will be sponsoring them fully. What is the package of measures that you are having to support the affected family? So unless you have a policy in place before the disaster which tells you what are the entitlements of a fisherman, the issue gets politicized. Oki highlights this with the absence of a clear entitlement to fishermen in a disaster situation. Post Soki, we suddenly find that the state, not having had a policy, had to come up with a very large figure for death, and the survivors have no package. So there's a huge policy gap there. So this is part of disaster preparedness. How do you ensure that the family becomes a viable unit, whatever is left of the family after disaster? போட்டு வந்துட்டு 3 மக்களுக்கும் நாங்கள் வச்சது. எங்களுக்கு இப்போ சாப்பிடவும் கூட ஒரு வழி இல்லை, அந்த நிலைமை ஆகிடுச்சு. நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கடன் வாங்கியெல்லாம் ஒரு படகு வச்சோம் 65 லட்சத்துக்கு. இப்போ ஒரு 10 லட்ச ரூபா கிடச்சது கவர்மெண்ட்லேருந்து. அந்த 10 லட்ச ரூபாவும் போர்டு எடுத்ததுக்கு கடன் மீட்டினேன், நிறைவேற்றணும் கடன் வாங்கியிருந்தேன், வங்கியிலேருந்து லோனெல்லாம் எடுத்திருந்தேன், அதெல்லாம் அடைச்சி அந்த 10 ലക്ഷം அப்படியே തീർന്നു പോയിച്ചു. മാസം 11,000 രൂപ എനിക്ക് ലോണ് മാത്രം അടയ്ക്കണം. പിന്നെ ചിലവ് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തവൾക്ക് ഏത് നേരം നോക്കിയാലും അസുഖം വരും. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപ തന്ന് ഞാൻ 10 ലക്ഷം രൂപയും വീട്ടിന് കടം മേടിച്ച് കടം തീർത്ത് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് മിച്ചം ഒന്നുമില്ല. അടുത്തത് കിട്ടായിരുന്നാലും അതിലും പകുതിയോളം
കടം തന്നെ പോകും. മിച്ചം ഒരു 2.5-3 തന്നെ എനിക്ക് മിച്ചം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വെള്ളവും 2 എഞ്ചിനെയും ഒഴുക്ക് വല ഇതെല്ലാം വലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ലോൺ എടുത്താണ് ഈ വെള്ളം 20 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് ലോൺ എടുത്താണ് ഈ വഞ്ചി ഇപ്പോൾ ഇറക്കുന്നത്. A good amount of 20 lakhs is a very reasonable, dignitary amount, the compensation. But the job is not given, how can they live? If they take this money and live for 2 or 5 years, after that what they do? Government is not given any promise to the children for the studies or a widow pension for these young widows. But instead of giving widow pension, I prefer make them skillful, work themselves, find out their money for their own future, to face this world, not depend only the fish or the men. ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ് നടത്തുന്ന നല്ലതായിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് ஊரில் ஃபாதர் அப்படி தீர்மானம் எடுத்து அவரே மிஷின் எல்லாம் வாங்கி போட்டு இப்போ என்னோட கணவர் இல்லாததுனால எங்கள் குழந்தைக்கு 2ஐயும் படிக்க வைக்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் டெய்லரிங் கிளாஸ்க்கும் தெரியும் மற்றபடி இந்த விஷயங்களெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி மறந்து அப்படியே ஜாலியாக பேசி எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் பேசி எடுக்கிறதுக்குள்ள இதாக இருக்குது அங்கே போனப்போ. இல்லை நாங்கள் தியானத்துக்கு எல்லாம் போயாச்சு, அப்படி கவர்மெண்ட்டுன்னு கவுன்சிலிங் அப்படியே ஒன்றும் இல்லை. இந்த சம்பவம் நடந்து இப்படி ஆயிடுச்சு, இன்னும் தொல்லை போக முடியாது. நாங்கள் கலெக்டரை போய் பார்த்தோம், மனு கொடுத்தோம். நான் இப்படி லைஃப் கார்டு முடிச்சிருது, இப்படி முடித்து இப்படி சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் இருக்குது, இல்லைன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு வேலை தரணும் இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த பிறகு அவங்க இதை வேண்டுகண்டு இவங்களை ஃபிஷரிஸ் ஆஃபீஸில் விடுங்க அப்படின்னு இல்லை. அங்கே போன பிறகு அங்கே யார் எங்களை ஏன்னு கேட்கல. അവരുടെ പപ്പയുടെ ലക്ഷ്യം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം, അത് പഠിപ്പിക്കണം, അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. நாங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்த பிறகு கேரளா கவர்மெண்ட்டு 10,000 ரூபா தந்தது மெடிக்கல் காலேஜில் வச்சு. பின்ன இங்கே வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு ஏடி ஆஃபீஸ்லேருந்து ஆளுக்கு 50,000 ரூபாய்க்கு தந்துருந்தாங்க. இப்போ தொழிலுக்கு போகாமல் இப்போ புயல் அடித்த பிறகு எல்லாம் கரையில் தான் கிடக்குறாங்க. தொழிலுக்கு போகிறவங்கள வாகனமும் இல்லை, போயாச்சு. எல்லோரும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. மக்களையும் படிக்க வைக்கணும், லைஃப்பையும் பார்க்கணும், என்ன மாதிரின்னு ஒரே சிந்தனையாக இருக்குது. அது எனக்கு பேக்கில் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுனால எனக்கு நல்ல மாதிரி பணிக்கு போக முடியதில்லை. ஊரில் இருந்து கடன் வாங்கியும் நம்மளோட இருந்தது மாட்டு அப்படியே 5 மாதம் ஆகி கஷ்டத்தில் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். Whole coastal line should be connected because these people are like gypsy, going one side to other side for fishing, other then come back. A warning should be given. All coastal village instead of regions, instead of states. It's only Kerala, it's only Tamil Nadu. No, India. Under the climate change scenario, we have to expect unexpected. The community should be aware of what are the risks in the future. They have to be trained what they are going to face in the sea. Governments, workers, organizations, research scholars, we shut down our prejudices, sit together, then only a solution will be arises. I feel that science and different departments and the church must work together for the well-being of the humanity, to safeguard their life, give assurance to their life. I like science and maths. I became teacher. My father was going to the sea and she was make me to study the English medium school. So I think I will win my life. Another day ends in Poonthura. But for many here, there will be no end to Okhi's wake.